पंचायत हेममणि की 4 मासर भर्ता पैसा पाई ना बास्तपुर ब्लॉक को जाइए बुझाबुझी कले 3 थर से कहले हम पैसा देदेवे से स्थल एठी आसिक पार्टी तुंड जुक्ति तर्क है कहला आमको से किसी कही ना कौन गोटे एडु सेडु लिखिदे से कागज को से नहीं आउे हेममणि की मो स्त्री पैसा मांगुछ वर्ष है दौना कहीं कहीं दौना हाँ दमु 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 कहते बुझा बुझा सरपंच कह बुझा एबे कौन कहते ଏବେ କ'ଣ ବହି ବହି ନେଇକରି ଭର୍ତ୍ତା ବହି ଆଉ ଇଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ବହି ନେଇକି ରଖିଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଇଛୁ ଆଉ ବୁଝାବୁଝି ହେଇନି ଭଲ ମନ୍ଦ କରିନି ବୁଝିନେ ଯାଇକି ଦମୁ। ତମେ ବ୍ଲକ ଯାଇଥିଲ? ବ୍ଲକ 3 ଥର ଯାଇଛି ତ ଖୁଡ଼ି ଯାଇଛି। କ'ଣ କହିଲେ? 3 ଥର ପରେ ପରା ସେ ଲେଖିକିରି ଗୋଟେ କାଗଜ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଷ୍ଟାମ୍ପ ପାବ ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ ଖାଲି ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲେ। ଜାତକ ବିଚାର ବାସ୍ତୁ ବିଚାର ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ ସାଧକ ନାଗାନନ୍ଦଙ୍କୁ 9439159052।